दौर में सबसे बड़ा आलिम दीन कौन है? मेरा ख्याल है कि जावेद अहमद गांधी साहब बहुत बड़े आलिम दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला अस्हाबि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम जावेद अहमद गांधी साहब की पुरानी जहालत आपके सामने लगाएंगे और फिर उस पर तबसरा करेंगे और बताएंगे कि ये नए नहीं हैं जो इस वक्त अहले बैत के ऊपर अपनी ज़ुबान दराजियाँ कर रहे हैं, और हम इसकी फिर हकीकत आपको बयान करते हैं। तो पहले इनकी हर्जा सराई सुनिए, फिर हम वापस आते हैं, इस पर तबसरा करते हैं। अहले बैत तो कुरान मजीद की सरी नस्स से साबित है कि सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात है। वो रवायत सख्त मजरूर और सख्त ज़ईफ़ रवायत है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर में लेने और इस तरह का वाक़या बयान किया गया। कुरान मजीद बिल्कुल सरी अल्फाज में अहले बैत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज को कहता है। खैर कहने को जो भी कह लें, बिल्कुल इसमें शुबा नहीं। अहले बैत का लफ्ज़ कुरान मजीद ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात के लिए इस्तेमाल किया है, और इसमें भी कोई शुबा नहीं है कि अरबी ज़ुबान में अहले बैत का लफ्ज़ दामाद के लिए कभी इस्तेमाल नहीं होता। यानी अरबियत का ज़ौक़ इसके बिल्कुल खिलाफ है, कभी नहीं होता। इसके लिए नई ज़ुबान तस्नीफ करनी पड़ेगी अगर दामाद को शामिल किया जाए, ये तो नहीं हो सकता। बेटी घर में रहती हो तो अहले बैत है, ब्याही गई हो तो उस पर इतलाक नामुमकिन है। अहले बैत का मतलब है आदमी के घर वाले, घर में जो लोग भी होते हैं सब अहले बैत है, लेकिन दामाद पर इसका इतलाक कभी नहीं होता। जी, तो आपने जावेद अहमद गांधी साहब को मुलाहिजा कर लिया। इतने बड़े बड़े दावे इन्होंने कर दिए जो इनसे पहले शायद मुसलमान उम्मत में कोई भी ना कर सका। तो हम इन दावों के ऊपर इन्होंने कहा कि सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की अज़वाज जो हैं वो अहले बैत में शामिल हैं। फिर इन्होंने दावा किया कि दामाद भी अहले बैत में शामिल नहीं है और बेटी भी शामिल नहीं, शादी के बाद तो वो चली गई घर से। तो ये दावे इतने इतने बड़े किए और इसके साथ साथ हदीस किसा का भी इनकार कर दिया। यानी नबी अलैहिस्सलाम के अहले बैत से इस शख्स को इतना बुग़्ज़ है कि जो बातें उम्मत में तयशुदा थीं उनसे भी ये इनकारी हो रहा है। तो आइए गांधी साहब, वैसे तो आप अहादीस को मुश्किल ही मानते हैं, लेकिन सही मुस्लिम से हम इस बात का जवाब देते हैं कि अहले बैत के बारे में सहाबा और अज़वाज में क्या बात मशहूर थी, या क्या वो फरमाती थी इनकी अहले बैत होने के बारे में या इनके बारे में। तो पहले हम शुरू करते हैं 6220 नंबर रवायत, जो कि शान नुज़ूल है आयत मुबाहला का। यानी जब आप 6220 नंबर रवायत का आखिर पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ये जब आयत मुबाहला उतरी तो नबी अलैहिस्सलाम ने अली, फातिमा, हसन व हुसैन को जमा किया, बुलाया और कहा अल्लाहुम्मा हाउला अहली। गांधी साहब, आपको क्या इसका मतलब नहीं पता था कि नबी अलैहिस्सलाम ने कितनी तशदीद के साथ ये बात बयान की और इनको अहले बैत में रख कर ऐलान किया? उस वक्त अज़वाज भी थीं और भी घर वाले मौजूद थे, लेकिन आयत मुबाहला के ऊपर इन चार को क्यों जमा किया नबी अलैहिस्सलाम ने? ये आप खुद जवाब दीजिएगा। फिर इससे अगले स्टेप पर जाते हैं। आपने चादर वाली रवायत का भी इनकार कर दिया, जो कि सही मुस्लिम के अलावा दीगर कुतुब अहदीस के अंदर मौजूद है। 6261 नंबर रवायत ही आप सही मुस्लिम की पढ़ लेते। उसके अंदर बीबी आयशा, जो कि नबी अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं, वो भी ये बात फरमा रही हैं उसी चादर वाली रवायत के बारे में कि किस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम ने चादर के अंदर हसन, हुसैन, फातिमा और अली अलैहिस्सलाम को जमा किया, और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने सूरतुल अहज़ाब की आयत तत्हीर पढ़ी। लेकिन आपको ये बात हजम नहीं होगी। मुफस्सिरीन ने जब इस आयत तत्हीर की तफसीर की तो उसके अंदर भी ये वाक़या नकल किया। और बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मौलाना मौदूदी, जिनकी जमात में आप किसी ज़माने में होते थे, उन्होंने भी तफ़हीमुल कुरान के अंदर उन लोगों का शिद्दत से रद्द किया जो लोग इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ ये बात कहते हैं कि नबी की अज़वाज के अलावा कोई अहले बैत में शामिल नहीं है, जिस तरह आपने हर्जा सराय की। तो नबी अलैहिस्सलाम के इन अक़वाल के बाद भी गांधी साहब आपकी तसल्ली नहीं हुई, तो फिर आपने एक और दावा ये कर दिया कि दामाद भी अहले बैत में शामिल नहीं है।
تو آپ کو صحابہ کے اقوال سے بتاتے ہیں، غدیر خم لے کر چلتے ہیں۔ غدیر خم والی جو روایت صحیح مسلم کے اندر 6225 اور 6228، غامدی صاحب وہی کھول کے آپ پڑھ لیتے۔ جب یہ روایت بیان کی جس کے اندر نبی علیہ السلام نے قرآن اور اہل بیت کے بارے میں یا حدیث ثقلین کے بارے میں بتایا، اس کی تشریح یا اس کی وضاحت کے اندر لوگوں نے جب زید بن ارقم سے پوچھا اہل بیت میں کون شامل ہے، تو آپ نے اس روایت کے آخر میں اس کی تفسیر یا اس کی تشریح کرتے ہوئے صحابی زید بن ارقم نے بتایا کہ اس کے اندر علی، جعفر، عقیل اور عباس یا ان کی آل شامل ہے اور یہ شامل ہیں۔ تو غامدی صاحب کیا آپ کی تسلی نہیں ہوئی ان روایات کو سننے کے باوجود بھی؟ پھر آپ نے بیٹی کے اوپر بھی یہ اعتراض اٹھایا یا بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے اوپر اعتراض اٹھایا کہ جناب اہل بیت میں سے تو وہ جب شادی ہو جائے تو وہ بھی نکل جاتی ہیں۔ تو آئیے ہم نبی علیہ السلام کی اس دنیا سے رخصت ہونے کا واقعہ آپ کے سامنے بتاتے ہیں، اور غالباً اس کے اندر بھی بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی اس کی روایت کرنے والی ہے کہ جب آپ اس دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت ایک بات کہی بی بی فاطمہ کو تو آپ رونے لگیں، پھر ایک بات کہی تو آپ مسکرا دیں۔ اس مسکرانے والی بات کو آپ پڑھ لیجئے غامدی صاحب، نبی علیہ السلام نے یہاں بھی بی بی فاطمہ کو کہا کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملو گی، اور محدثین نے اس کی تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ اہل بیت میں سے بی بی فاطمہ جو ہیں وہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ تو غامدی صاحب کیا ان روایات کو جو آیت مباہلہ کے آیت تطہیر کے کانٹیکسٹ میں اتری آپ کو ان کی سمجھ نہیں آئی؟ پھر آپ کس طریقے سے اہل بیت میں سے علی کو اور فاطمہ کو علیہ السلام کو خارج کرتے ہوئے یوں نظر آ رہے ہیں؟ غامدی صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے، شاید آپ ناسبیت کی طرف پہلے سے مائل تھے اور اب اس میں مزید شدت آ گئی ہے کہ آپ آل امیہ کی وکالت میں تو ریکارڈنگیں کرواتے نظر آتے ہیں اور آل رسول کے خلاف آپ ہرزہ سرائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں داماد رسول علیہ السلام جو بچپن سے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں میں پلے بڑے، ان کو اہل بیت سے خارج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بیٹی تک کو آپ نے اہل بیت سے خارج کرنے کی کوشش کی، حدیث قصہ تک کا انکار کر دیا۔ تو اب آپ کے اوپر یہ بات قرض ہے، لازم ہے کہ آپ تک جب اتنی روایات ہم نے بیان کر دی، مفسرین و محدثین اور اس کے علاوہ ازواج اور صحابہ کے اقوال بھی اس سلسلے میں نقل کر دیے کہ کون اہل بیت میں شامل ہے، تو آپ اس مسئلے کے اوپر وضاحت دیجئے، اور اللہ سے دعا ہے اللہ کریم آپ کو مرنے سے پہلے اس عمل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر آپ اسی حالت میں چلے گئے تو نبی علیہ السلام کے کس منہ سے آپ ان سے ملاقات کریں گے؟ تو اللہ کریم آپ کو ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔